ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ 24,000 تنخواہ فاقہ کشی پہ مجبور سیکیورٹی گارڈز، GM کمپنی کے ملازمین کا شکوہ۔ زندگی اور بچوں کے خواب 24,000 میں کیسے پورے ہوں؟ سیکیورٹی گارڈز کی دہائی، GM سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز کی فریاد، تنخواہ کم، سہولتیں صفر۔ فاقے، مچھر اور اندھیرے، سیکیورٹی گارڈز کی زندگی جہنم بن گئی۔ سرکاری مقررہ تنخواہ نہیں مل رہی، سندھ حکومت سے مدد کی اپیل۔ کراچی حمایتی نیوز GM نجی سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز نے شکایات کا انکشاف کرتے ہوئے ویڈیو بیانات جاری کیے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ عبداللطیف نے بتایا کہ انہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں، تنخواہ صرف 24,000 روپے دی جاتی ہے، جو کہ کسی طور پہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں۔ عبداللطیف کا کہنا ہے کہ کھانے کا انتظام اس قدر ناقص ہے کہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ 24,000 میں تیل، صابن، موبائل بیلنس، دیگر اخراجات نکالنے کے بعد صرف 10,000 بچتے ہیں، جبکہ گھروں کے کرایہ، بچوں کی تعلیم کا خرچ کہاں سے پورا کریں؟ ہمارے بچے فاقہ کشی پہ مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رات کو بجلی کی سہولت نہیں ہوتی، مچھروں کی وجہ سے سخت پریشانی ہے، بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے۔ ایک اور گارڈ نے اپنی ناقص کھانے کی ویڈیو دکھا کے اپنے اعلیٰ افسران اصغر کا نام بھی لیا۔ اس سلسلے میں گھوٹکی کے رہائشی انصاف علی عباسی نے ویڈیو بیان میں سندھ حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں سرکاری طور پہ مقرر کردہ تنخواہ دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 24,000 روپے میں گزارا ممکن ہے۔ حکومت اور اعلیٰ ادارے ہمیں وہ تنخواہ دلوائیں جو وہ مقرر کی گئی ہے۔ ادھر GM سیکیورٹی کمپنی کراچی سے رابطے کے بارہا کوششیں کی گئی، مگر کمپنی کی جانب سے تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ احمدین حمایتی کی رپورٹ۔ عبداللطیف بھاؤ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھاؤ ॾियो हाल पाण वटि हिते सिक्योरिटी में पाण वही गॾु आया आहियूं ड्यूटीअ ते। हिते का सहूलियत वहूलियत आहे पाण खे? सो भाऊ का बि न ॾिसंदा राति जो सुम्हूं था, मच्छर बि जाम आहे। जी। ऐं हुतां हिननि चयो आहे 24,000 पघार, खाधो पीतो, हिते खाधो बि सही न आहे। आया आहियूं बचनि जी रोज़ी करण, पर ॾिसे थो हेॾे बि राति जो सुम्हूं था, मां चवंदा मच्छर केतिरा आहिनि, तव्हां पाण सोचो। जी। मच्छर बि केतिरा आहिनि भाऊ, मजबूरी आहे कयूं था। अच्छा, तनख़्वाह पाण खे घणी आहे? पंहिंजी भाऊ कनि था, चवंदा 24,000 पघार, खाधो पीतो, पर हिते खाधो उहो बि न आहे, जो चवंदा 24,000 ख़ाली पघार आहे। हाणे 24,000 में छा वठे माण्हू? साबुण वठे, शैम्पू वठे, छा वठे? तव्हां कंहिंखे अपील था कयो? सिंध गवर्नमेंट खे अपील था कयो? असां सिंध गवर्नमेंट चवंदा बाबा असांखे पंहिंजो हक़ खपे, बाबा अलाह ते वञो, छोकी पघार आहे, असांखे पंहिंजो हक़ खपे। हाँ जी भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना इंसाफ अली अब्बासी, फराम घोटकी शहर, घोटकी से मेरा ताल्लुकात है, मगर हम करते हैं GM कंपनी सिक्योरिटी में गार्ड हैं। हमारे साथ कोई ताउन नहीं है, नई कंपनी की तरफ से, नई कोई मालकान की तरफ से। अगर हम खर्चा मांगते हैं तो बोलते हैं तो एक दिन पहले हमारे को फ़ोन करें तो फिर हम आपको अकाउंट में भेज देंगे। अगर हमारी कोई लोकेशन चेंज हो जाती है तो नहीं का हमारे को आने का, जाने का किराया, नहीं जाने का किराया। अगर उनके नीचे जो रखे हुए हैं मुलाजमत, वो हमारे से फ़ोन बात करते ऐसे हैं जैसे हम उनके मुलाजिम भी सही हैं, मगर हमारे साथ कहने का मतलब यही है कि हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। GM सिक्योरिटी का ऑनर है फरहान साहब, उनका जो असिस्टेंट मैनेजर है वो है एहसन अली साहब, जो कैदाबाद मलिर में 15 मलिर में उसकी ऑफिस है, दफ्तर है। हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं है। हम सिंध गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं तो हमारे से खुदाया इंसाफ किया करे और हमारे को अपना हक तो ला के दे। हमारे को हक की ज़रूरत है, हमारे को अपने हक की ज़रूरत है और हक दे दें। मेहरबानी आपकी, लख लख मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी सिंध दोस्तों। जीअं त मां क़रीब इंसाफ अली अब्बासी गरीब घोटकी जो मुंहिंजो तालुकात घोटकी सां ई आहे। मां GM सिक्योरिटी में कमु कंदो आहियां। मूंखे 3-4 महीना थी विया आहिनि GM सिक्योरिटी में। उन खां बावजूद सर हिते न का सहूलियत आहे, जेका बि लोकेशन ते मोकिलनि था न उते का सहूलियत आहे, न का ॻाल्हि पंदा असांखे न मानी सुठी, न का सर तनख़्वाह सुठी आहे। 24,000 तनख़्वाह आहे सर, 24,000 में छा थो थिए पियो? तंहिंजे करे असां बराए महिरबानी करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां सिंध गवर्नमेंट खे अपील था कयूं, जेके आला उहिदेदार आहिनि, असां आला हुकुमरान जेके आहिनि असांजा सिंध जा, असां उन्हनि खे अपील था कयूं त ख़ुदाया असां सिक्योरिटी वारनि जो बि त कुझु कयो, असां सां ॿियो न त इंसाफ़ त कयो वञे। जेके हेठियां इहे दलाल आहिनि सभु असांजा हक़ बि खाई था वञनि ऐं असांखे हक़ु नथो मिले। बराए महिरबानी करे GM सिक्योरिटी जो कंपनी जो ऑनर आहे फरहान साहब,
जो असांखे वधीक त ख़बर न आहे त इहो केरु आहे या किथां जो आहे या वधीक न आहे, सिर्फ़ु नाले जी ख़बर आहे त फरहान साहब आहे जंहिंजो मैनेजर आहे अॼु या एहसन साहब नालो आहे हुनजो, एहसन साहब उहा ऑफिस आहे हिननि जी सर क़ैदाबाद में। बराए महिरबानी करे ख़ुदा या असांजो इंसाफ़ कयो वञे। असांखे जेका राइश ॾींदा आहिनि, असांजे जेका खाधो पीतो ॾींदा आहिनि, असां उनजो बि वीडियो मोकिलींदासीं, उनजो बि प्रूफ आहिनि असां वटि हर अख़्तियार आहिनि। पर असां सिंध गवर्नमेंट खे इहा अपील था कयूं त ख़ुदा या असां ईअं ई मारिया वेंदा आहियूं। पर जे असां ॻाल्हाईंदासीं, हक़ सच ॻाल्हाईंदासीं त असां मारिया वेंदासीं। तंहिंजे करे बराए महिरबानी असां सां इंसाफ़ कयो, इहे हथ जोड़े अर्ज़ु था कयूं। छा यार सिक्योरिटी वारा असां इंसान न आहियूं? असां पंहिंजो हक़ नथा वठी सघूं? ख़ुदा खे मञियो, असांखे पंहिंजो हक़ त ॾेई सघो। पंहिंजे असांखे इन्हनि खे सम्झायो, इन्हनि खे चई त सघो था, इन्हनि खे ॾंडो ॾेई सघे थी गवर्नमेंट चाहे त सभु छा नथी करे सघे? सभु कुझु आहे गवर्नमेंट वटि, अख़्तियार आहिनि गवर्नमेंट वटि। पर असांखे ख़ुदा या असांखे पंहिंजो हक़ वठी ॾियो। असांखे महिरबानी तव्हांजी वॾी मां आले उहिदेदारनि जेके बि आहिनि, मां उन्हनि खे रिक्वेस्ट करे चवां थो महिरबानी करे असां सिक्योरिटी वारनि जो कुझु इंसाफ़ कयो। महिरबानी। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।